पे आज आम स्वास्थ्य और रोग विषय पढ़ा विज्ञान बईर एबे तुम कह कि प्रश्न पचारि तुम्हें खाद्य कहीं खाओ खाद्य कहीं खाओ खाद्य शक्ति मिले ताले आम जदि खाद्य न खाइबा आमको कौन हम विभिन्न प्रकार रोग हम तेणु उपयुक्त परिमाणर खाद्य सार न पाइले आम शरीर खाद्य सार अभाव हेतु विभिन्न प्रकार रोग रे आक्रांत होता है फल विभिन्न प्रकार खाद्य सार जनित रोग बा अपपुष्टि रोग होता है। अपपुष्टि अर्थ पुष्टि अभाव जनित रोग खाद्य सार आम एबे जानिबा अपपुष्टि रोग गुड़िक कौन कौन गोटे है आमर श्वेतसार अभाव गोटे रोग हुए पुष्टिसार अभाव गोटे रोग हुए श्वेतसार अभाव जो रोगटी हुए ता ना हूँ कौन श्वेतसार अभाव क्यों रोग हुए मारास्मस पुष्टिसार अभाव क्यों रोग हुए क्वासियकर मारास्मस लक्षण कौन गोड़ हाथ सरू हो जाए उच्चता बढ़ी पारे नहीं गोड़ हाथ सरू हो जाए उच्चता बढ़ी पारे नहीं बहुत भोक लगे खाली खाइबा को बारंबार इच्छा हुए पुष्टिसार अभाव में क्वासियकर रोग हुए ये क्वासियकर रोग आमर पुष्टि अभाव होता है शिशुर मुह गोड़ हाथ फुली जाए चर्म सुखिला देखा जाए चर्म रे घा हुए मुंड बाल कहरा हो जाए बाल धरु धरु उपुड़ी जाए चूल उपुड़ी जाए देखिबो हेले ये है क्वासियकर रोगर लक्षण एबे जानिबा विटामिन बा जीवसार अभावर कौ रोग हुए जीवसार अभाव रे केउ केउ रोग हुए आम एबे जानिबा खाद्य सार केते प्रकार के कहि परिबो कौन कौन खाद्य सार जानछ क आउ गोटे है जल है श्वेत सार आम कौन करे शक्ति जोगाए स्नेह सार चिकण रखे सी भी ताप शक्ति जोगी थाए एवं देह को चिकण रखता है पुष्टि सार शरीर क्षय पूरण करे जो घा हो कटि जाइए ये से जगह को भरणा करे पूरण करे कोष वृद्धि करे धातु सार दांत हाड़ रक्त तैयारी रे साहाय्य करे आम जाना केते गुड़िए हाँ जीवसार बा विटामिन आमको विभिन्न प्रकार रोग दाउरू रक्षा करे ताले विटामिन केते प्रकार जानछ कि किए कहि परिबो विभिन्न प्रकार विटामिन ना ए बी सी डी आउरी मध्य विटामिन अछि के अछि बी कॉम्प्लेक्स अछि जो बी दे जानलो बी रो बी कॉम्प्लेक्स अछि ताले विटामिन ए अभाव को रोग हुए विटामिन ए अभाव को रोग हुए अंधार कणा रो लक्षण कौन अंधार रे आखि को स्पष्ट देखा जाए नहीं सुखिला चर्म लक्षण कौन चर्म सुखिला देखा जाए बी अभाव रे क्यों रोग हुए बेरी बेरी कलखिया जीवघा बेरी बेरी कलखिया जीवघा बेरी बेरी रोगर लक्षण कौन देह रे पानी जमी जाए गोड़ हाथ फुली जिबा कलखिया जीवघार लक्षण कौन पाटी और जीभ रे घा हे जिबा विटामिन सी अभाव रे क्यों रोग हुए स्कर्वी हेले कौन हुए विभिन्न स्थान रक्तस्राव हेबा दांत माढ़ी फुली जिबा घा चंचल न विटामिन डी अभाव रे क्यों रोग हुए रिकेट्स ऑस्टियोमालेशिया रिकेट्स है छोट पिला मानक जो रोग हुए कहते रिकेट्स डी अभाव रे हुए आउ वयस्क लोक मानक हुए ऑस्टियोमालेशिया रिकेट्स लक्षण कौन खपुरी हाड़ नरम होई फुली खपुरी हाड़ नरम होई फुली
ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଗୋଡ଼ ହାତ ସରୁ ହୋଇ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ସରୁ ହୋଇ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧାତୁସାର ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଚୁନା ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ। ଲୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ। ଲୁଣରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁସାର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏହାର ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା, ଅସ୍ଥିବଙ୍କା, ଗଳଗଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଏହି ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ଧାତୁସାର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ବିଚାର କରିପାରନ୍ତିନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଆମର ଜାଣିଛ, ଗଳଗଣ୍ଡ, ଆୟୋଡ଼ିନ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ହାଡ଼ ଗଠନ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହାଡ଼ ଗଠନରେ, ତେଣୁ ଅସ୍ଥିବଙ୍କା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ଆଇରନ୍ ଦରକାର, ରକ୍ତ ତିଆରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଖିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦେହକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହନ୍ତି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟସାର, ଧର ମନେକର ଜଣକୁ ହେଇଛି ମାରାସ୍ମସ୍ ଆଉ ଜଣକୁ ହେଇଛି କ୍ୱାର୍ସିଓକର, ସେଟା ଉଡ଼ିବନି, ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହକୁ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି ତ ତୁମକୁ ସେଇ ରୋଗଟା ହେବ। ତୁମର ପୁଷ୍ଟିସାରର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି, ତୁମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବ୍ୟାପିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହାକି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, କୀଟପାତକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୂଷିତ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତାହାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ କିପରି। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେତେକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ମାଧ୍ୟମ, ତାହେଲେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ଆମେ ଛୁଇଁଲେ, ଆମେ ଟଚ୍ କଲେ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ। କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଜାଣିଥିବ, ହାଡ଼ ଫୁଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ହେବ। ହାଡ଼ ଫୁଟି ବି ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ହାଡ଼ ଫୁଟି, ମିଳିମିଳା, ବସନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତମ ଘରେ ଜଣକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ, ତା ପାଖରେ ତମେ ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ତମକୁ ତା ପରଦିନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ହଇଜା ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଇଜା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୁଏ ହେଲା। କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କୀଟପତଙ୍ଗ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଛି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଥିବ, ସେଠି ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ରରେ ବସିକି ସିଏ ବି ଆସିକି ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବି ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ରୋଗ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗଲା। ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ମାନେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ। ଯଥା କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌନ ରୋଗ,
सिफिलिक्स, बजरिया, कुर्मी आदि रोग प्रत्यक्ष संस्पर्श द्वारा व्यापी था। जनबहुल अंचल यह रोग द्रुत गति में व्यापी था। वायु माध्यम जक्ष्मा, काश, सर्दी, बसंत, हाड़फुटी, आखिधरा, लहरा काश, मिलीमिला, गालुआ परी रोग वायु माध्यम व्यापी था। ये सब गालुआ रोग तुम सब होता जनक है माने समस्त है। यही रोगर जीवाणु भूताणु रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू काश, छिंक, कफ माध्यम वायुमंडल को चली आसती एवं ताहा व्यापी जाती। तापर खाद्य माध्यम रोग किपर व्यापी थाए। हईजा, झाड़ा, भांति रोग दूषित खाद्य माध्यम व्यापी थाए। धूली पड़ता खाद्य, पची सड़ी जाइथिबा खाद्य, बासी खाद्य इत्यादि दूषित खाद्य एथिरे अनेक जीवाणु थांती। एभली दूषित खाद्य खाइबा द्वारा आमको हईजा बा झाड़ा बांति भली रोग होता है। जल माध्यम व्यापी थाए मध्य रोग। कूଅ पोखरी जल विभिन्न कारण जो जल अभाव सेठी माने कूଅ पोखरी चुआ जल व्यवहार करता लोक माने एवं से जल विभिन्न प्रकार शरीर को हानि घटाइबा बा क्षति घटाइबा भली उपादान गुड़िक से थांती। तेणु ताकू दूषित जल कहुए। से जल को लोक मैंने जदि पानीय जल रूपे व्यवहार करती गाधुआ पाधुआ करती ताहले आमको से झाड़ा बांति हईजा रोग होता है। जल माध्यम टाइफॉइड इत्यादि रोग हुए, कामल रोग हुए। टाइफॉइड माने आंतरिक ज्वर जोटा भारी मारात्मक सब रोगर जीवाणु गुड़िक जल माध्यम सुस्थ लोक जदि सुस्थ लोकटे से जल जा गाधाए ता देह को प्रवेश करता से पीए जदि पानीय जल व्यवहार करे ता देह को प्रवेश करता। तेणु साधारणतः जल को आम 10 मिनिट फुटाई ठंडा कर पीवा उचित है।